এখন আমাদের মিটিং চলছে, এখনো শেষ হয়নি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারে। এক্ষেত্রে অনেকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় প্রশ্ন করেছিলেন যে বিরোধী ঐক্য চিত্র দেখা যাচ্ছে না, যেহেতু অনেককে দেখা গিয়েছিল যারা বিরোধী রয়েছেন তারা সাপোর্ট করেননি, কিন্তু আপনারা এক্ষেত্রে ভোটদানে বিরত থাকছেন, যারা বিরোধীদের সাপোর্ট করছেন না, আপনাদের দিকেও কি একই অভিযোগ আসবে না? দেখুন, অভিযোগ যার করার অভিযোগ করতেই পারে, কিন্তু বিরোধী ঐক্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেই আপনি প্রমাণ করতে পারেন সেটা নয়। বিরোধী ঐক্য যদি আপনাকে সত্যিই রাখতে হয়, আপনাকে ইউ হ্যাভ টু রাইজ অ্যাবাভ ইউর ওন ইগোজ অ্যান্ড সেলফ ইন্টারেস্ট। বিরোধী ঐক্য তো আপনি পার্লামেন্টে ফুল কোঅর্ডিনেশনও করতে পারেন। বিরোধী ঐক্য তো আপনি সাধারণ মানুষের ইস্যু নিয়েও রাস্তায় প্রতিবাদ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার মানসিকতা দেখিয়ে করতে পারেন। খালি আপনি অপোজিশন ক্যান্ডিডেটকে সাপোর্ট করলে বিরোধী ঐক্য, আর না করলে বিরোধী ঐক্য নয়। এটা আগেরবারও হয়েছে, কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোচটা পাল্টাতে হবে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। আমরা যারা বিজেপি বিরোধী শক্তি বা যারা বিজেপি বিরোধী দল, যারা মাঠে ময়দানে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত, আমরা তাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা যে কোনোভাবে তাদের সাথে লড়াই করতে আগামী দিন প্রস্তুত রয়েছি। যদি আমাদের এই যাত্রায় আমাদের সাথে কেউ সহযোগিতা করে, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাবো। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আপনি যদি বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেন তাহলে আপনার বিরোধী ঐক্য, আর আপনি যদি ভোট না দেন তাহলে বিরোধী ঐক্য নেই, এটা আমি একমত নই। देयर आर बिगर जी जहाँ तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात थी, आपके पार्टी के ही कैंडिडेट ऑपोजिशन के फेस बने थे, यशवंत सिन्हा, लेकिन अब जब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस की बात है तब आप एब्सेंट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपकी यूनिटी है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूनिटी भाई इशू इट कैन डिफर। I have the right to ideologically differ. You have to understand. I have the right and I have the prerogative to differ. If I have left this decision to the prerogative of my members of parliament, 85% of the members of parliament present in the meeting has said we object the way opposition candidate was decided without consulting with Trinamool Congress, without deliberating with other significant parties who hold a considerable amount of MPs in both the houses. So it is a democratic party. I cannot take a decision myself, or the party chairperson cannot take a decision herself. I can differ with the Congress ideologically, I can differ with Aam Aadmi Party ideologically, I can differ with BJP ideologically, I can differ with DMK ideologically. And everyone has the right, it is a democratic country. Everyone has got the right to dissent. So we... Don't you think that it gives a very disintegrated picture of opposition? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में वोटिंग देना एक अच्छा होता है, इसलिए मतदाताओं से अपील भी की जाती है कि आप वोट करें। लेकिन आप एक पार्टी हैं, आप अगर उसमें हिस्सा नहीं ले रहे तो ये सही मैसेज है क्या? नहीं, बिल्कुल है। भाई पार्लियामेंट में भी जब फ्लोर में वोट होता है, पार्लियामेंट से बड़ा डेमोक्रेसी तो कुछ नहीं होता है। आपके पास 3 चीज़ें होती है। यू हैव 3 ऑप्शंस विच यू कैन चूज। आइदर यू कैन से आइज, और यू कैन से नो, और यू कैन एब्सटेन। So that is the decorum of our electoral democracy. You have to understand. जब आप वोटिंग मशीन में वोट करने डालते हो तब नोटा रहता है। नोटा मतलब होता है none of the above. आप जाते हो, अपना वोट डालते हो, you are abstaining from the electoral process because you don't want to vote for either of the candidate. So it is very clear. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम दूसरों को ये नहीं कह रहे कि आप जाके वोट मत करो, जिसको जो करना है करेगा। पार्टी का डिसीजन ये है। না দেখুন, এটা আমরা বারে বারে বলেছি যে শুধুমাত্র কংগ্রেসের কোনো নেতা বা নেত্রীকে ইডি বা সিবিআই ডেকেছে বলে না, বিরোধী যত দল আছে, বিশেষ করে যারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সবাইকেই হ্যারাস করছে, সবাইকেই হেনস্থা করছে, সবাইকেই ডেকে পাঠাচ্ছে। সে মহারাষ্ট্রের এনসিপি হোক বা শিবসেনা হোক বা কংগ্রেস হোক, এবং তৃণমূলের পিছনে তো পড়েই আছে। জেতার পরদিন 4টে মন্ত্রীকে অ্যারেস্ট করেছে, আপনারা দেখেছেন। যেখানে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়েছে, 10 দিনের মধ্যে ফল ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে 4 জন মন্ত্রীকে তুলেছে। আর যারা বিজেপিতে যাচ্ছে তারা ধোয়া তুলসী পাতা। যাদের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে একদিন ডাকে না। এই দ্বিচারিতা, এই নিরপেক্ষতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি যে সিবিআই যদি নিরপেক্ষ হয়, ইডি যদি নিরপেক্ষ হয়, তাহলে যারা যে অভিযোগে যুক্ত রয়েছে, যারা যে কাজে দুষ্কর্মে অকর্মে যুক্ত রয়েছে, তাদেরকে ডাকা হোক। জগদীপ ধনকড লাগাতার রাজ্যের সাথে সংঘাতে জড়িয়েছে, সেই কারণেই সমর্থন নয়। যদি এনডিএ জগদীপ ধনকডকে প্রার্থী না করতো, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অন্য প্রার্থী হলে সমর্থন থাকতো। জগদীপ ধনকড বলি কি আপনাদের সমর্থন? দেখুন, এই হাইপোথেটিক্যাল কোয়েশ্চেনে আমি আনসার দিতে পারবো না। যদির কথা নদীতে, কিন্তু আমি যেটা বললাম আইডিওলজিক্যালি আমরা সাপোর্ট করতে পারি না।
अभिषेक, क्या आपको नहीं लगता उनको ना सपोर्ट करने से जगदीप धनखड़ को सुविधा हो जाएंगे? उनको कैसे बंगाल कैसे हो जाएंगे? आप मुझे मैथमेटिक्स दिखा दीजिए कि सुविधा हो जाएंगे, हम तुरंत बात करेंगे। हम तुरंत एक सेकंड, वो एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि आपको अगर लगता है कि जगदीप धनखड़ को वोट नहीं दोगे तो उनको सुविधा हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स मुझे लाके दिखा दो कैसे सुविधा हो जाएगा। अभी मीटिंग चल रहा है, मैं जाके पॉइंट अभी तुरंत उठाऊंगा। आप मुझे दिखा दो कि भाई तृणमूल वोट नहीं दे रहा है तो उनको फायदा हो रहा है। अब मुझे दिखा दो कैसे फायदा हो रहा है। भारी तो एनडीए का नहीं, पल्ला भारी तो ऑलरेडी है। मैं तो किसी और को वोट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। I am objecting to the process the opposition candidate was announced without consulting and deliberating and interacting with a party which has 35 MPs in both the house. And also ideologically, I cannot support the NDA candidate, come what may. So that is the reason we have decided to refrain ourselves from participating in the voting process. When you're saying that, you know, the way opposition decided on the candidate without consulting you, would you hold Congress responsible for this fractured opposition? See, I will not get into nitpicking at this point in time. What I had to say, I said. Whether it was Congress or NCP or any other parties or CPIM or CPI or any other DMK, I don't want to get into those Congress. And ultimately, the party chairperson has left it to the decision of the MPs, because MPs are the primary stakeholders. MLAs will not vote for vice president. Rajya Sabha MPs and Lok Sabha MPs will only go and cast their vote. So everyone has said that since we don't want to, get into larger debate right now, and we object to the way the candidate was announced, we see Margaret Alva shares a very good equation with Mamata Banerjee. আমি কাউকে ছোট করছি না, কিন্তু নিজেদের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে আগামী দিন বৃহত্তর কিভাবে চিন্তা ভাবনায় আমরা একভাবে কাজ করতে পারি সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। তৃণমূল আত্মসম্মানের সঙ্গে আপোষ করবে না, এই বার্তাটা কি বিরোধী শিবিরে
আমাদের কারোর আমাদের কোনো অ্যালার্জি নেই। আমি আবার আপনাদের বলছি, weaken the opposition unity in any way. My approach or perspective is different from yours. If the Congress or the DMK or Aam Aadmi Party, or for that matter any other political party, which is fighting the BJP, wants to reach out to us over any matter, we are open to any kind of discussion and deliberation. Let me put this out in public domain openly on record. আপনাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সিপিএম বলছে এসব আগেই ঠিক ছিল, দার্জিলিং এ সব ঠিক হয়েছে, আপনারা ভোটের মূল্যকে মূল্যহীন করে দিলেন। কি ঠিক হয়েছে? আমরা এই জগদীপ ধনকরকে আপনারা সমর্থন করবেন না, আপনার ভোট থেকে বিরত থাকবেন। শুনুন, সিপিএম এর আগে জবাব দেওয়া উচিত। নওশাদ সিদ্দিকী ও ডিসপেন্সেশন, দ্যাটস আ মিথ। তৃণমূল Congress is going to be more aggressive, and Trinamool Congress is going to put its entire might wherever BJP. Can't we go to, you tell me, can't we go to states like Chhattisgarh? Can't we have gone to states like Rajasthan, where Congress is ruling? If we are to break opposition unity, we should, भाई हम तो पहले वही स्टेट जाएंगे जहां पे कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की मुख्यमंत्री है। हम कहाँ गए? हम गोवा गए, जहाँ पे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, विच इज द बीजेपी रूल स्टेट। हम त्रिपुरा गए, अगेन इट्स अ बीजेपी रूल स्टेट। हम मेघालय गए, एनपीपी वहाँ पे रूल कर रहा है, जो एनडीए का पार्ट है। हम असम गया, विच इज अगेन अ बीजेपी रूल स्टेट। सो वेर एवर वी आर एंटरिंग and trying to expand the political party, and whichever state we are entering, primarily it's a BJP rule state, you have to understand. So Trinamool is the only party which is taking BJP head on. So if you think that by abstaining from the voting process, we have, helped or benefited someone, that's an absolute myth which I like to destroy at this very moment. Trinamool is going to be very aggressive, and more aggressive rather, in the days to come. You will see that when the parliament is in session. The parliament has already started, and discussion. Pranabda was elected in 2012, or for that matter, Hamid Ansari was elected in 2012. Did you ever thought that Congress is not going to come back?
and they were elected with a large majority. Pranabda was elected with a bigger majority than perhaps BJP. This candidate will be, if you're able to fight for the people on real issues, people will reward you. Yes, obviously, we will have. I can't share the roadmap of an election which will. Eventually happen after 2 years on a press conference today. Like I said, if any party wants to engage with us for the for the country's interest and for the larger perspective, we are open to any kind of discussion. And as I've told you, I'm again telling you that Trinamool will be more aggressive when it comes to fighting BJP. Will you use any party? আপনারা কোনো পার্টির সঙ্গে approach করবেন? আপনি বলছেন কোনো পার্টি চাইলে আপনাদের সঙ্গে এসে কথা বলতে পারে, আপনারাও কি কোনো পার্টির সঙ্গে? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে আমরা তো কথা বলছিলাম, আমি তো আপনাদের বলেছি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেকশন নিয়ে আমাদের কথা চলছিল। তারপর হঠাৎ স্কাই রকেটিং fuel prices or the abnormality that the country is facing in terms of rupee falling every day or the economical crisis. So Trinamool Congress will always continue to take up people's issues and hit the ground and make sure that BJP is ousted. Till the time they are not, we will not object. As far as presidential election is concerned, it was more or less given. The same way, the math of vice presidential election is almost certain. It is also equally given that it is, weighing heavy on. BJP or the NDA side. But for president. You said it's a fight on principle to oppose. Why all of a sudden this principle has changed? Is it The principle has not changed. Is it ego? No, I am again telling you, we are open to any or every kind of discussion. क्या इस बार आपके तरफ से, आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन केंद्र को भेजा गया? भाई वो तो सरकार और केंद्र, मैं यहाँ पे सरकार का तो बैठक कर नहीं रहा हूँ, लेकिन वो केंद्र और सरकार के बीच की बात है। सरकार का जो भी प्रतिनिधि होगा या स्पोक्स पर्सन होगा, आप उनसे पूछिए, वो बता देंगे। जी, मोदी के एगेंस्ट में जीती सबसे बड़ा चेहरा है। आप मैं
तो जनता तय करेंगे। चेहरा कौन है, लड़ाई करना ज़रूरी है। चेहरा कौन बनेगा, आगे हिसाब क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार पूछ रहे हैं, वो हमारे दलेर तरफ থেকে শুভেচ্ছা। আর নমো হ্যাঁ হয়ে গেছে আর আজকে